Nak pasang dashcam, inilah perkara-perkara menarik saya nak share mengenai 70my A810 dashcam yang paling high spec dari 70my. Kalau beli complete set, dapat 3 barang. Ada kamera depan, rekod 4K, kamera belakang, rekod HD dengan 4G kit. 4G kit tu untuk tracking lokasi kereta. Kamera depan ni menggunakan sensor Sony. During the day, recording dia memang high quality. Kalau nak rekod Sunday drive, naik bukit, boleh juga. Yang sangat impresif, bila gelap, recording dia tetap clear, sharp. Dengan sensor Sony, dalam area gelap, low light conditions, recording dia tetap jelas. Recording dia 60fps. Video dia memang smooth. Yang guna iPhone mesti tahu betapa smooth video dia kalau guna 60fps untuk buat recording. Siap ada ADAS lagi tu, macam kereta moden. Ada forward collision alert, lane departure alert, siap ada motion detector. Kalau dia detect vibration sikit, mungkin accident, dia terus record. Masa parking, kalau ada motor atau orang dekat kereta, AI akan detect, terus auto record. Selain built-in GPS dalam kamera depan, ada juga 4G tracking. Dengan 4G kit, bila kereta dah parking, ada accident atau detect orang dekat kereta, dia akan inform melalui app 70my. Bila dapat warning, owner boleh check kamera depan, belakang melalui smartphone. Nak record pun boleh. Playback dia memang futuristic, macam video game. Siap ada GeForce meter. Dengan GPS pula, kalau kereta kena curi, owner boleh track lokasi kereta. Harga bermula dari $599 for the front camera only. Kalau nak satu set, $929. Dashcam ni kita dapat dari Dasher, kedai ada, online ada. Yang beli dashcam online can go to Dasher buat installation. Inilah harga-harga dia. Workmanship cukup professional, lepas pasang siap bagi explanation.